салом дӯстон, меҳмонон ва ҳозирини гиромӣ, ташрифи шуморо ба сеюмин барномаи чашмаи умед хушомадед мегӯем. инак барои пешбурди барномаи чашмаи умед ба саҳна муассиси ин барнома, доктори илмҳои иқтисодӣ ва равоншиносӣ, муаллифи силсила асарҳои фалсафаи мурчагон, бизнес тренери дараҷаи байналмилалӣ устод Саидмурод Давлатовро даъват менамоем. ба ҳамаи мо маълум аст, озмуни байналмилалии 100 чеҳраи муваффақ ки дар моҳи март шуда гузашт, устоди гиромӣ Саидмурод Давлатов ҳам ба ин ҷоиза сазовор гаштанд, ки айни замон аз тарафи намояндагони ин озмун таҳти кафкубиҳои шумо албатта ба эшон ҷоизаашон супорида мешавад. устоди арҷманд, ҳозирини гиромӣ, ман Додхудо Шарифзода, директори генералии ташкилоти байналмилалии маркази рушди зеҳнӣ, дар Тоҷикистон бо ташаббуси ташкилоти мо бори якум дар миқёси Осиёи марказӣ озмуни байналмилалии 100 чеҳраи муваффақ бо мақсади дарёфти чеҳраҳое ки ҷиҳати рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвари худ аз рӯи 11 номинатсия кору фаъолият карданд, Тоҷикистонро дар миқёси ҷумҳурӣ ва арсаи байналмилалӣ муаррифӣ карданд ва махсусан соҳибкороне ки дар ин ҷо устод ки ғолиби озмун аз рӯи номинатсияи соҳибкорӣ буданд, соҳибкороне ки ҷиҳати бунёди ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандон, ҷиҳати муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, ҷиҳати таблиғу ташвиқи сиёсати пешгирифтаи имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъол буданд, мо муайян кардем ва дар ҳамин категорияи соҳибкорӣ ки категорияи баҳодиҳие ки ман дар боло номбар кардам, аввалин нафаре ки пеши чеҳраи тамоми ҳайати ҳакамон омад бевосита устод Саидмурод Давлатов буданд. Зеро фикр мекунам тамоми дар ин ҷо нишастаҳо шоҳиди муваффақияту дастовардҳои устод ҳастанд, шоҳиди он ҳастанд ки устод на танҳо дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон, балки берун аз кишвар муваффақ ҳастанд, фаъолияти муваффақонаи худро доранд, новаст аз оне ки самти кори худашон аст, ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун як тоҷики асил, ҳамчун як пайрави воқеи пешрои миллате ки ман фикр мекунем имрӯз метавонад Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мекунанд. роҳбари давлат борҳо таъкид мекунанд ки муаррифӣ кардани Тоҷикистон фақат вазифаи роҳбари давлат нест, фақат хизмат ба ватан, обод кардани нонгӯшаи ватан фақат вазифаи як нафар нест, балки вазифаи ҷоноҷони ҳар нафаре ки имрӯз худро тоҷик эҳсос мекунад. ва ман имрӯз бо ифтихор гуфта метавонам ки устод Саидмурод Давлатов бемуболиға, бе ягон сухани зиёдӣ нафаре ҳастанд ки ҷиҳати муаррифии Тоҷикистони азиз саҳми арзандаи худро мегузоранд. суханро ба дарозо намебарем, устодро бори дигар ва ғолибияташон самимона таҳният мегӯем. ба шумо барори комёбӣ таманно дорам. Раҳмати калом. Раҳмат.
инак ба саҳна бизнес леди, модел ва блогери муваффақи кишвар меҳмони сеюмин барномаи Чашмаи умед Умеда Парсаеваро даъват менамояд. инак ба саҳна ҳунарманд, продюсер, коргардони синамои тоҷик, роҳбари бадеии киностудияи Dov Film, дорандаи даҳҳо ҷоизаи байналмилалӣ дар синамо, меҳмони сеюмин барномаи Чашмаи умед Муҳиддини Музаффарро даъват менамоем. عزیز گرامی، من خیلی منتظرم که شما وقتی افته آمدیتون در این ماه شریف رمضان همتون با مبارک. در روز آخر ماه شریف رمضان یک روزهای بهترین است. میگن که روزهای نجات دهنده است. در روز آخر نصیحت میکنن که هر روز در همین 10 روز آخر دعا کنید، صدقاتیت، به حد فایدهش است. درست؟ از میگن که همین دنیا هم آخرتتون با سخت یاردمش میرسد. هر روز همین کار کردنید یا نه؟ هر روز یک مقدار کم که باشه خیرات کنید و صرف نظر $10 $20 $50 $100 آدمایی که مثال ضرور میدونید کنید. با اگه که زکات مالتون دید با بهتر خوبتر. من میخوام که شما همتون آباد باشید. با کدوم نیت این گپ گفتم؟ با یکی پروردگار تقدیر خلق ما دیگر کند. من گفته میکنم که یکی از چیز اساسی که ما باید خلق ما باید تیم علم است، فهمش است، خود رفتار است که خلق ما باید یاد گیرد خودش رفتار خودش دیگر کردن، کردار خودش دیگر کردن، نقطه نگاه خودش دیگر کردن. همین برنامه چشمه امید این امید میتیاد برای همون انسان هایی که آرزو دارن که موفق شوند. من گفته میکنم که تمام آدم امکانیت موفق شدن دارد. همین زنده باشد، تنش صحت باشد، سلامتش باشد، اوجه و امکانیت است. بعضی آدمات از مادر تولد میشن یک نقصان قطعی، اینوالید تولد میشن، نابینا تولد میشن یا که مثال ناگیرا. ویها امکانیتش کمتر است نسبت دیگران. نه که راست آدم تن صحت داشته باشد، عقل رسا داشته باشه و امکانیت دارد. وقتی که وی حرکت نکرده خودش موفق شدن نمیداد، این اوجه انتخاب همه آدم است. من نگم میکنم که تو ویبر این انتخاب همه آدم است. این تقدیر نیست. تقدیر دیگه هست، انتخاب دیگه هست. باید که من شما دو تا چیز فرقیتش فهمیم. فرقیت تقدیر انتخاب چیه؟ من دو آدمی که در پهلوی من نشسته استودن، همه خیلی آدما ملت ما با بسیار مردم ما با مردم تاجیک با شخصان موفق خیلی بسیارن. نه که یکتا هستن. ماسه خلق نه، کلان نه، خلق بسیار نه. معرفت نوکی خلق ما به حد بلند است. من در بسیار دولت‌های دنیا درس میتیم، در بسیار دولت‌های دنیا همکاری میکنم، بسیار مردم میبینم. من دیده استودیم که فهمیش و لیاقت و علم آموزی خلق ما در حقیقت بلند است بچه‌ها. من گفتنی هستم که اگر که همون کجای به گفتگی بودن که همین فارسا اگر که علم در سیاره هم که باشد و دسترس کردن میتون همین گپ راست است. من بسیار جا گشته همین خودم از تجربه 25 ساله خودم همین چی به خلاصه با اومدم. اگر که مردم ما از پس علم شود همون قپیده در درجه بلندش برآوردن میتونن. نه که افسوس که یک تا دو کس، یک کس، دو کس، سه کس، 5 کس من شما نمیتونیم که یک گل قطعی یا 10 تا گل قطعی بهار سازیم. همونطور نگاه کنید تاریخ تاجیک خیلی بسیار است. نه که بزرگاش هم تو حساب کنید 20 کس یا 30 کس.